सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 4 जनवरी 2025 दिन शनिवार, पौष मास शुक्लपक्ष धनु 20 दिन। आज तिथि और नक्षत्र पंचमी रात्र 10:01 पर्यंत, शतभिषा नक्षत्र रात्र 9:23 पर्यंत, कुंभचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 6:02 और सूर्यास्त समय 5:18। आज वृष सिंह और कन्या राशि घात 12। आज मिथुन और मीन राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 10:48 और दिवा 1:44 पर्यंत, रात्र 8 रात्र 10:34 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बेलभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम में सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। जीवन साथी खूब प्रेम पाइबे। ऑफिस वातावरण टिके अलग हो पारे। आज आप कौन बड़ फैसला ने निवृत्त रुहतु। पुरातन रोगर पीड़ा काम करने को निरुत्साहित रहिबे। आत्मीय माने निजर फायदा हासिल करने फंदी फिकर करने लगी मन बढ़ाइबे। निजक अन्य मानक सह तुलना करी मन उणा करि पारंती। बंधु मेल समय कटाइबार सुजोग पाई पारंती। सामाजिक स्तर में सुविधार काम हासिल करने कष्टकर हो पारे। कर्मक्षेत्र में और पारिवारिक स्तर में आशाजनक फल पाइबे। परिवार सहित मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जीवे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। व्यवसाय चुक्तिपथ होबार संभावना रहुछि। तो आज दिनटी आपंपाई सब दृष्टि मिलामिशा पूर्ण ही रहिबो। स्वास्थ्य सचेतन नहेले असुविधा पड़े। अଯଥା खर्च को एड़ाई नपारी किछि धार कर्ज करिपारंती। कर्मक्षेत्र में कार्यर अवहेला प्रदर्शन करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामान्य कथा को नहीं अशांति देखादेव। संतान को विशृंखलित आचरण चिंतार कारण हेबो। व्यवसाय में मांदा अवस्था लगी रहिबो। विभिन्न कारण को नहीं मानसिक स्थिरता रहिबो नाही। पूर्व योजना अनुसार कर्म करंतु, अवश्य केतेकांश सफलता पाइबे। भाग्य आपनको साथी रहिबो। आपनकर कैरियर को एक नुआ दिशा मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पे दिनटी भल। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। वरिष्ठों सहयोग रे काम संपन्न हेबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी महू कौन गोटे छोट कलसी रखी ताहाकू घर बाहर कौन स्थान में माटी पोति दिंतु। यह आपंकर आखपाखर नकारात्मकता दूर कर। आज आप मिछ कहतु ना। यह आपंपाई अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु। काम करने सहज हो। सामाजिक स्तर में आपंकर दक्षतार मूल्यांकन होगा संग को पुरस्कृत हो पारंती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। आय वृद्धि लगी अधिक स्रोत मिलवार संभावना रहुछि। ऑफिस रे अन्य मानक सम्मुख रे निजर मत रखिबारे सक्षम हेबे। लव लाइफ पई दिनटी भल। भाग्यर पूरा साथ मिलिबो। पुराना बंधुंक सहित मिसिबार सुजोग मिलिबो। चाकरी पई प्रयास करि आसुथिबा व्यक्तिविशेष को शुभ खबर मिलिबो। तेबे ऑफिस काम रे सामयिक भूल बुझामण जोगु मानसिक स्थिरता रहि न पारे। आपनकर आत्मविश्वास दोहली पारे। तो आज कहार सहित भी अଯଥା कथबार्ता करंतु नाही। शिल्प, व्यवसाय और परिवहन में लाभवान हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करी खुशी हेबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। मनोबल दृढ़ रहिबो। निष्ठापर जीवन यापन करिवे। धर्म कर्म रे मनोनिवेश करिवे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी को साहाय्य सहयोग पाइबे। पारिवारिक जीवन शांतिप्रद रहिबो। व्यापार वाणिज्यर उन्नति परिलक्षित हेबो। महिला माने गृह निपुण हेबे। व्यावसायिक सफलता प्राप्ति हेबो। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। किछि विवादीय घटना और प्रतियोगितामूलक कार्य में सफलता मिलवार आशा करा जाय पारे। दीर्घ दिन सुपरिकल्पित नुआ योजनाटीए करने सकाशे मन बड़े काम लगी पारंती। उपस्थित बुद्धि प्रयोग करी आपण प्रत्येक समस्यार सरल समाधान करें। सामाजिक कार्य में अंशग्रहण करेंगे। कौन से बड़ कंपनी सहित सौदा कर सुजोग मिल पारे। आपण निजक खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। तो आज दिनटी को शुभमय करने आज आप गोटे निम्ब गछटी निजर बाड़ी में पोतंतु। एवं आज आप कहार भी अपमान करंतु नाही।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣି ଦୋଷାରୋପ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ତାଳମେଳ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ହେତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ବଢ଼ିଆ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଗୁଲୁଗୁଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ଆଜି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ରହିବ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବ। କୌଣସି ମିତ୍ର ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅତୁଟ ରହିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ନିକଟସ୍ଥ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପୂରା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଫଇସଲା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷତିର ଭରଣ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର, ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗାଣ କାରବାର ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ଲଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସାୟ
और मृत्तिका संबंधित कार्य आज दिनटी अत्यंत शुभ। आज आप ऊर्जावान रे जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास कम आपको सुफल मिल कर्तृपक्ष सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पठन प्रिय रे परिवार स्थिति ठीक रपर काम सहजरे संपन्न हो। आर्थिक स्थिति मजबूत कारोबार रे परिवर्तन आने लगी चेष्टा करी सफल हेबे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप मीठा रुष्टि प्रस्तुत कर एवं क्षीर सहित कौन सी गोटे कला कुकुर को यह खाइबा दिंतु एवं आज आप कहार भी मिछ प्रतिश्रुति दिंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। भ्रमण हेतुक क्लांति अनुभव करिपारंती। आजिर यात्रा और मांगलिक काम खुशी रहिबे। व्यवसाय लाभ मिल। सकारात्मक भावना और ऊर्जा को प्रयोग करंतु। महिला बंधुओं माध्यम आपणकर काम संपन्न हेबो। व्यापार रे अचानक धनलाभर संभावना बनुअछि। छात्रों को परिश्रमर फल निश्चय मिलिबो। कौन सी काम लगी आपण मन में नुआ विचार आसिबो। राजनीति रे लाभ पाइबार सुजोग मिलिबो। परिवार रे लागि रहितबा समस्या मानकर समाधान करिबारे सफल रहिबे। मात्र निज अवहेलारू अन्य बाटरे व्यय हेबा आशंका देखादेब। आय और व्यय समान रहिबो। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। राजनीति रे महिला माने सक्रिय रहिबे। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। दिनटी आपनको मंगलमय सब्यस्त हेबो। मन पवित्र और निर्मल रहिबो। सेवा पूजा मनोनिवेश करिवे। परिश्रमी हेबे। कर्मक्षेत्र में उपरिस्थ अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे। विभिन्न पारिवारिक समस्या को नहीं निजे असुविधा भितर चलुथिले मध्य बंधुओं काम यथासाध्य साहाय्य करिवे। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। व्यवसाय परिवहन सभा समिति और प्रशासनिक क्षेत्र में समस्या समाधान हो। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज जदि आपणकर गृह को कई व्यक्ति आसती तो तांको क्षीर किंवा क्षीर रे प्रस्तुत किसी खाद्य पदार्थ खाइबा दिंतु एवं आज आपण कहार मन भी कष्ट होला भली शब्द कहतु नहीं और क्रोध करंतु नहीं। यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु तुला राशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो और आज आपण ऊर्जावान रहिबे। आज आपण निजको खूब आत्मनिर्भरशील अनुभव करेंगे। अधिकतर काम संपन्न करिबारे सफल हेबे। संगीतकार को प्रसिद्धि मिलिबो। मन में धार्मिक भावना उदय हेबो। सार्वजनिक कार्य रे सहभागिता करेंगे। चाकरीजीवी को भल खबर मिल पारे। व्यवसायी को लाभ मिलिबो। कारोबार रे किछि लोक सहायक हेबे। छात्रों को कैरियर रे नुआ परिवर्तन आसिबो। पुराना मित्रों सहित साक्षात आलोचना हेबो। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी पारे। सरकारी चाकरियों को आज अधिक लाभर संभावना बनुअछि। आज आप ऊर्जा परिपूर्ण रहिबे। दयाशील हेबे। परोपकार करी आत्मशांति पाइबे। उदार चित्त ही आपण को महान व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करिबो। स्वास्थ्य सचेतन रहिबे। आय को चाहि व्यय करिबे। संतान संतति कृतित्व रे खुशी व्यक्त करिबे। व्यवसाय को नहीं दूरयात्रा करुथिले शुभफल प्राप्ति हेबो। किंतु आज पूर्वर करिथिबा ऋण परिशोध करने सकाशे किछि दुश्चिंता लगी रहिबो। पारिवारिक श्रृंखला रक्षा करने जाए किछि कष्ट स्वीकार करने को पड़ पारे। धैर्यहरा परिस्थिति को हृदयंगम करी केतेक क्षेत्र जाशुणी नीरव रहा बाध्य हो पारती। आज आप कौन सी पुराना कथा को बेसी आलोचना करंतु नहीं। यह आपंपाई ठीक हेबनी। अपराह्न किछि मानसिक अस्थिरता कारण प्रत्येक घटना को सन्देह दृष्टि देखिए। छात्र छात्री मान लगी दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पितामाता को आज्ञा मानि चलिए। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप किन्नर मानू किंबा जदि किन्नर न मिलती तो कौन भी दुखी व्यक्ति को सबुज रंगर वस्त्र और चूड़ी दान करंतु एवं आज आप कौन अपरिष्कार वस्त्र जहाँकि धुआ हो नपर वस्त्र परिधान करंतु नहीं। यह आपंपाई अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचाराशि विषय जाना। कौन से मित्र सहायक सब्यस्त हे। आपंकर आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। लव लाइफ दिनटी भल। समाज में मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्गों सहानुभूति जो कर्ममुख रहिबे एवं निजर परिसर रे प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारती।
आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिब, स्वास्थ्य भल रहिब, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमन संपादन करिवे। आय स्थिर रहिब। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिब। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत, सामूहिक कार्य, संगठन, टेक्निकल संबंधित कार्य, लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिजिवा कारणरू सामूहिक मन भल रही न पारे। आज किछि हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत हेबार संभावना रही, किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबे। आज आपण तंबार कौन से गोटे छोटिया जिनसटिए किणिकरी घर को आणतु और से गोटे कोणाटी करी बही जाउथिबा जलराशि प्रवाहित कर दियंतु। याद्वारा आपणकर ग्रह बाधा सब दूर हेबो एवं आज आपण अपजस होला भली कोनोसी कार्य करंतु नाही। यह आपण पई शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु धनुराशि विषय जानिबा। कला, संगीत समारोह, साहित्य चर्चा तथा बंधु मिलन और सांबादिकता क्षेत्र सुफल मिलिबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो एवं आज पिलामानकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु, कारण स्वास्थ्य किछि खराब रही पारे, किंतु दिनजाक आपण उत्साही जणाजिबे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। जो कार्य भी हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। परिश्रमी हेबे। आत्मनिर्भरशील होई कार्यमान संपादन करिवे। ईश्वर विश्वासी हेबे। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेबो। पारिवारिक जीवन रे सुख शांति बजाय रहिबो। महिला माने गृह निपुण हेबे। बैंक और बीमा कर्मचारी आज दिनटी शुभंकर सब्यस्त हेबो। आज बंधुक सह आलोचना, पिलांक कृतित्व, कला, साहित्य आदि सम्मान प्रभृति सुखद खबर पाइपारती। कर्मक्षेत्र और वृत्तिगत धंदे समय अतिबाहित करिवे। घर पर अलंकार, औषधपत्र और शौखिनी द्रव्य क्रय करिपारती। विभिन्न क्षेत्रରୁ अर्थ संग्रहर प्रचेष्टा फलवती हेब। आपण निजको खूब ऊर्जावान अनुभव करिवे। कौनसी कामरू आपनको आशाठू अधिक धनलाभ हेब। लव लाइफ जीवन रे खूब आनंद मिलिबो। आज आपण सकारात्मक भावना रुहंतु। काम करबा सहज हेब। नुआ काम करबाकू थिले बड़ों अनुमति नहीं करंतु। जड़े बंधुक द्वारा काम हासिल करिवे एवं आज स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि पुरातन रोगर प्रादुर्भाव वृद्धि पाइपारे, तो जेते भी छोटिया रोगटी हेले अवहेला करंतु नाही। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबे। आज आपण कौन से गोटे बरगछर मूल क्षीर डालिबा परे क्षीर और ओदा माटीर तिलक मथारे धारण करंतु एवं आज आपण कौन सी विलास सामग्री क्रय करी घर को आणंतु नाही। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसंतु मकर राशि विषय जानिबा। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम रे आपनको सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठू सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ पे दिनटी भल, किंतु किछि कार्य मंत्र गति गढ़ी चलिबा कारणरू सामयिक चिंता करिपारंती। आपणकर अति प्रिय व्यक्तिटर छलनापूर्ण कथारे मन में किछि दुख आसीपारे। परिवार रे असावधानता कारणरू द्रव्य नष्ट जोगु क्षोभ प्रकाश करिपारंती। चाकरियांक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। ऑफिस काम मानसिक अवसाद दूर हेब एवं कर्मक्षेत्र में प्रशंसित हेबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिबो। खास काम अनुभवी व्यक्ति साहाय्य सहयोग पाइबे। आमदान रे अचानक वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन संपर्क निबिड़ हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। विचार विमर्श पूर्वक कार्य करिवे। ऊर्जावान रहिबे। देह और मन भल रहिबो। विशिष्ट व्यक्तिंक ठारू साहाय्य पाई खुशी हेबे। आईन अदालत रे कार्य आपनकर सपक्ष रे जीवो। महिला माने धर्मपरायण हेबे। पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि भरा रहिबो। व्यवसाय रे कारोबार वृद्धि पाइबो। आपनकर सुचिंतित योजना और सिद्धांत दिनचर्या को बदलाई दै पारे। कर्मक्षेत्र में विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करी आशा पूरण दिगरे चेष्टा करि पारंती। कम परिश्रम रे यथेष्ट सुफल पाइबे। लोकमानकु निज योजना रे सहमत कराई नेबे। व्यवसायी को अचानक धनलाभर संभावना बनुअछि। नुआ लोकंक सहित परिचय होई पारे। क्यारियर गढ़िवा लगी नुआ सुजोग मिलिबो। दाम्पत्य जीवन पूर्व अपेक्षा भल रहिबो।
ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଚିନି ରଖିକରି ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଘର ବାହାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମନରେ କିମ୍ବା ବଚନରେ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କଥା, ସରକାରୀ କାମ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଦିଗରୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଓ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ଘରୋଇ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସାଧାରଣ କଥାରେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂରେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିଛିଟା ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମନ ବିରକ୍ତିକର ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଓ ଆପଣ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିପାରେ। ଏଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଗାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଘ୍ନହାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କେଶରର ତିଳକ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ପ୍ରତି ବି ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।